हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल। आशा करी तोमरा सबाई सुस्थ आछो भालो आछो। তোমরা যারা চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেছো তাদের অনেক থ্যাংক ইউ। আর যারা এখনও চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করোনি কিংবা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছো তাদেরকে এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার জন্য অনুরোধ করছি। আজকের ভিডিওটিতে আমি বেবি গার্লদের জন্য ইউনিক এবং মডার্ন টপ 15 ডাক নাম বা নিক নেম শেয়ার করেছি। চলো ভিডিওটি শুরু করি। প্রথম নামটি হলো এশা, মিনিং ডিজায়ার বা উইশ। नेक्स्ट नेम दीति, मीनिंग बाउंडलेस बा लिमिटलेस। रीमा, रीमा नामेर माने गॉडेस दुर्गा बा देवी दुर्गा। क्यूट नेम पिया, मीनिंग बिलव्ड बा डिवोटेड। ब्यूटीफुल नेम नीला, मीनिंग ब्लू बा नील। सृष्टि, मीनिंग क्रिएशन। अत्यंत सुंदर नाम प्रीति, मीनिंग लव बा अफेक्शन। नेक्स्ट नेम बृंदा, मीनिंग बेसिल बा तुलसी गाछ। एडोरेबल नेम ध्रुति, मीनिंग करेज। वेरी यूनिक नेम चित्रा, मीनिंग पिक्चर बा पेंटिंग। स्वीट नेम अनी, मीनिंग ग्रेसफुल। संस्कृत नेम गार्गी, मीनिंग वाइज वुमेन बा ज्ञानी महिला। नेक्स्ट क्यूट नेम जुई, मीनिंग जैस्मिन फ्लावर। পরের নামটি হলো মিতা, মিনিং ফ্রেন্ড বা বন্ধু। খুবই কিউট নেম রাশি, মিনিং কালেকশন বা জোডিয়াক সাইন। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করবেন। আর একটি নতুন ভিডিওতে দেখা হবে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। বাই বাই ফ্রেন্ডস।